Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ayyuhal hadirun wal mustami'un, sateja pengurus Nahdlatul Ulama ranting ti satengiteun, baik dari sateja jajaran, baik dari Tanfidiyah torjukeun Syuriah torjukeun sateja jamaah majelis taklim satejana muka-muka sami-sami kenging rahmat epon Allah Subhanahu wa taala torjukan kenging syafaat epon Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal hadirun wal mustami'un rahimana wa rahimakumullah. Dalam perpangkian sebelumnya peten kaula sempat membahas tentang bedenah titikanan jika dima titikanan gak dinto aropaki titikanan senantoaki Kak dimah kenangan nafatan kaula sareng para panjenengan saja pagi bila dapat ke alam akhirat. Kenapa tergolongan dalam golongan na orang-orang sesalamat atau benar tafalikah naudzubillah pas ibadati orang sejalaka naudzubillah thumma naudzubillahi min dzalik. Bila aba ipasalamat kak dinto tantona bedepan saponapan figur se bisa etoro ebatan kaula sarang para panjenengan saja dalam nuju ka swargana Allah Subhanahu wa taala khusus ka orang-orang se wanapanya mana di dalam kesibukannya tapi tetap bisa ibadah ka ajunan epan Allah Subhanahu wa taala ka dinto salah setengah contoh aki bakal dadi pangirenga Nabi Sulaiman alaihi salam nuju ka swargana Allah. Sekak dinto jugan nalikana abak kak dinto andi karepoten sebagai seorang hamba, sebagai kabula. Nalikana ngabula dek karato, nalikana ngabula dek ka aparat di pedesaan atau benar aparat di kepemerintahan. Abak tantona tetap andik karepoten, abak tantona tetap andik kesibukan. Saking di tengah-tengah kesibukan kak dinto beten kaula sareng para panjenengan saja ki pakun sempat ki pakun mutama aki ibadah dak ka ajunan epon Allah Subhanahu wa taala beten kaula dalam hal kak dinto contoh aki bekal ngereng dak ka Nabi Yusuf bin Nabi Yaqub alaihi salatu wassalam. Saterusipun ki tetap dalam masalah celokan atau bana titikanan saterusipun engki kak dinto titikanan deka Gusti Kanjeng Nabi Musa alaihi salam. Seka dimma Nabi Musa kak dinto itikani thumma yu'ta bi Musa pas ipadateng sampurna Nabi Musa itikani pas ipadateng pas iparabu Nabi Musa kaangku ngadep deka zat se atikani engki tantona sobung lain titikanan kak dinto arupaki titikanan epon Allah Subhanahu wa taala. Karena mun cara paretongan namun cuma malaikat tak kira lah cilok-olokan. Tore kanjeng dan Nabi Musa ibu punten tak kira. Kenapa boleh dak ka Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malaikat fainya habis. Tak kira lah cili gampang lok-olokan. Tapi karena kak dinto atikanan dak ka para nabi engki tantona kak dinto lagar titikanan si paling mulja engki kak dinto titikanan epon Allah Subhanahu wa taala. Katipun apa? Saamponna Nabi Musa itikani
thumma yunadi ainal ladzina qalu al haqqo liwajhillah. Sampun agak dinto sampun Nabi Musa etikani pas etikani juga orang-orang se di dalam hatinya berprinsip, di dalam kehidupannya sehari-hari memiliki prinsip andi tata kenan dalam ate. Kenapa tata kenanna? Al haqqo liwajhillah. Cek saungkuna kebenaran seleres satejana kak dinto nalikana panponapan seekalako abek peten kaula sareng para panjenengan sateja nuju ka angkui ngaole karidaan epon Allah Subhanahu wa taala. Artinya, dalam alaku panponapan baik kak dinto ibadah secara langsung dak ka ajunan epon Allah atabana ibadah berkaitan kalaban bangsa, kalaban sesama manusia atau vento Roma Barat, Roma Timur, Roma Deja, Roma Lau ngafutwaki tenaga naba-abaan batan kaula sareng para panjenengan sateja. Kak dinto mana bila kar ini teki ka angku ibadah insyaallah pakun iya ke ibadah sareng ajunan epon Allah Subhanahu wa taala. Selama abantona kak dinto dalam perkara-perkara seekenge ngaki perkara-perkara ikaridho sareng ajunan epon Allah Subhanahu wa taala. Etika nih, ini mah orang-orang tetap andi prinsip kaangkui berkeyakinan bahwa kebenaran yang sejati adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Fa Musa alaihi salam maka Nabi Musa alaihi salam imamuhum ilal jannah sebekal teti pemimpinna orang-orang sekasebut nuju dak ka swarga. Tantona batan kaula sareng para panjenengan sateja juga manabi berprinsip di dalam hati kita berprinsip di dalam melakukan apa saja kak dinto satejana ini teki karena Allah ini teki ka angkui ngaule karidaan epon Allah Subhanahu wa taala ini teki ka angkui mata ada kebentuan na Allah ini teki ka angkui supaya abak kak dinto teti orang yang bermanfaat insyaallah kak dinto bakal kanilai sebagai ibadah dak keajunan epon Allah Subhanahu wa taala. Sanajan kak dinto sanajan deng padeng ngasih ekalako benih ibadah secara langsung. Kenapa saya kalako? Bada tatangga normada minta tolong. Ma, kenapanya mana? Iko cak ngampar mi galero. Nyabo aki boto ka tanian na. Polana tanian na ilepa minta tolong dak kalau bala tangga pas nolongi. Kak dito kan cara paritungan akal benih ibadah secara langsung, tapi kak dinto ibadah sosial. Ben ibadah sosial kak dinto aropa aki perkara mas seneng dak ka ajunan na Allah Subhanahu wa taala. Baabaan batan kaula sareng para panjenengan saja salat 5 waktu. Kak dinto cara paritunganna kak angkui sangguna abad tibi. Engki mas seneng abad tibi mafunga abad tibi. Abak kak dinto puasa engki mafunga abad tibi mas seneng abad tibi. Tapi manabi batan kaula sareng para panjenengan saja abento atas kebutuhan na orang mas seneng dak ka orang lain. Kak dinto pada baiban mas seneng dak ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ben kak dinto bila ampun abek bisa mas seneng dak ka ajunan na Allah tantona labeng rahmat epon Allah Subhanahu wa taala bakal eparengaki dak ka boten kaula turjukan para panjenengan sateja. Karena ampun sami-sami kageli orang saya masuk aka swarga kak dinto mana bicoma mengandalkan amal ibadah nganti lagi salat nganti lagi ngajina nganti lagi puasa nator sama cuma seumur hidup ekalako kak dinto tak bakal cukup. Kenapa sih mah cukup? Engki rahmat epon Allah Subhanahu wa taala. Artinya cek saking kita perhitungkan secara bisnis. Betul kaula sareng para panjenengan saja salat, puasa, zakat, maus Al-Qur'an tur sama cemah. Kak dinto cek saking ibarat tabungan. Kak dinto mana bipas eporobe kalaben karcesa masuk swarga. Kak dinto ki tak cukup. Sanajan ibadah seumur hidup mulai pelik sampai atingkel terus-terusan kalaban ibadah. Mana bi kak dinto yang diandalkan? Kak dinto tak bakal cukup. Nah kana kak dinto selain nafatan kaula sareng para panjenengan saja beramal soleh. Engki kak dinto amal kefokusan berkaitan langsung sareng ajunan na Allah Subhanahu wa taala juga batan kaula sareng para panjenengan saja dituntut kanggo beramal muhsin. Ngalakoni amal kefokusan berkaitan terhadap sesama manusia.
Jadi ketika dinto orang se berprinsip kebenaran yang sejati hanyalah milik Allah. Betul kaulah sareng para panjenengan saja. Cuma paringi tampesah, cuma paringi arfisah. Kaangkui ngalakoni kebagusan ketika dinto. Tetap waktu berprinsip cek keyakinan kak mana cek kebenaran kak dinto saja na paringaki sareng ajunan epan Allah Subhanahu wa taala. Saterusipun titikanan saterusnya summa yu'ta bi Ayyub alaihi salam. Pas itikani juga waktu kak dinto Nabi Ayyub alaihi salam. Sampuna Nabi Ayyub itikani pas iparabu summa yuqalu pas itikani juga ainal ladzina sabaru fi amradihim. Ainal ladzina sabaru fi amradihim wa balaihim. Marah edima uring-uring si sabar nalikana capuk penyakit wa balaihim ban sabar kianna nalikana capuk musibah capuk belai. Marah akumpul kabeh orang-orang si sabar nalikana iuji kalaban penyakit ban orang-orang si sabar nalikana capuk belai capuk musibah kadzalimi orang tur sama cuma pas paringi sabar pakon akumpul fa Ayyubu alaihi salam imamuhum ilal jannah. Maka akumpul kabeh norok buntek Nabi Daud karena Nabi Daud kak dinto si bakal dadi pimpinanna nuju ka swargana Allah Subhanahu wa taala. Apa mak pas dalam hal kak dinto Nabi Ayyub saya contohake iki karena sami-sami ngakeli. Boten kaula sareng para panjenengan saja ampun sami-sami oning. Nabi Ayyub kak dinto aropa aki Nabi se paringi panyungkan paringi penyakit aropa penyakit kolek koreng poro or sama cuma tak oning dan kaula pun apa besalos sa koreng ben poro kae ento. Kala namun ko nyari besalos samku ampunaten kaula tibik pasti tak ngerti kae ento. Nabi Ayyub capuk poro capuk koreng. Saking kasabareunna Nabi Ayyub kak dinto bila ibadah ada keajunan Allah angkep asolata karena solata paten kaulah sareng para panjenengan sateja tak oning kacaritana cek katipun apa bentuk pasolata Nabi Ayyub. Nah, Nabi Sulaiman iki caritana juga kak dinto solata mancing malolo. Nabi Sulaiman pas solata mancing malolo. Jadi campur kak dinto. Campur ku antarana asolat ben antarana nguan embi kak dinto pada. Angkep kulina pada sing mancing. Jadi Nabi Sulaiman atingkel dalam keadaan mancing. Sehingga napas orang-orang sih berada di sekitarnya kak dinto berpendapat Nabi Sulaiman jadi tepakna asolat. Jangan sesetonga Nabi Sulaiman tepakna muan embi. Jadi cara paritongan mungkin pada asolat ban muan embi. Iki sadayana wallahu a'lam sami-sami tak ngauningi kak dinto. Nabi Ayyub nalikana ibadah angkep cara paritonganna tinggal bitung cara paritonganna Nabi Muhammad kalau karena paten kaula sareng para panjenengan sateja umat Nabi Muhammad. Nabi Ayyub kak dinto bila ibadah bila salat eman kak diman anggota badanna si capuk poro pas kak dinto bersentuhan langsung dengan tempat pasang pajangan angkep cek saking to'ota kenapa bahasa Allah to'ota iki to'ota iki laju jangkolang mun pola kak dinto kan Nabi Ayyub. Misalnya Nabi Ayyub saya beda koreng itu oda. Kak dinto nalikana asolata ola saya beda itu oda Nabi Ayyub kak dinto kalah kalau ibadai asolat. Bila lestari asolat saya ola kak dinto pobu boleh kah ka korengna ka porona. Mun boten kaula sareng para panjenengan sateja pas kening saya ola kak dinto resana tak kira saya boleh. Ngalak aki baterina center pasan kayak itu healing mas bakar otoban hari ya saya tak gelem saya bakun dadi belai ke penyakit niku pasan padahal prinsipnya yang lain betul kau sareng para panjenengan saja tak sabar narima penyakit si Nabi Ayyub sabar gelu narima penyakit bahkan neser mun pas olak jadi tak sabuk boleh dan apa pasan saya gagan kak dinto prinsip beda karena apa iki boten kaula sareng para panjenengan saja sanajan sami-sami manusia biasa iki tanto beda ben manusia luar biasa
Karena orang-orang bila ampun terpilih sebagai nabi, tantona termasuk orang se luar biasa. Bada kelebihan tanding pada eki ban orang-orang se biasa. Ketika dintoh para nabi. Sampai kak dintoh juga apa-apa mak pas sabar dalam panyungkan naban dalam balaina. Bahkan kak dintoh dari saking sarana panyungkan Nabi Ayub kak dintoh. Mangki falai, kenapa falaina sampai tinggal sarang rajina. Tina aki ampun tak sabar ka angkui arabat panyungkan Nabi Ayub sampai rajina kak dinto tinggal lagi ontur karena tak sabar. Ketiga dinto. Orang-orang sabar nalikana ijabuk penyakit. Orang-orang sabar nalikana bada falai, bada musibah. Terus macam mah fa Ayyubu alaihi salam imamuhum ilal jannah. Maka pas Nabi Ayub alaihi salam saya bakal jadi pimpinanna nuju dakah sawargana Allah Subhanahu wa taala. Kak dinto mungkin celogan terakhir dakah para nabi. Seterusnya Kak dinto celogan dakah para sahabat. Pasira sahabat pertama saya celok Kak dinto celoganna engki celok dakah sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Sekak dima Abu Bakar As-Siddiq Kak dinto asmana tibi engki Abdullah bin Quhafah. Abdullah bin Quhafah. Juluki As-Siddiq karena apa? Karena beliau aropaaki orang pertama yang mempercayai terhadap peristiwa Isra Mi'raj. Karena Isra Mi'raj kak dinto termasuk lalakon sih tak masuk akal. Wah keja perjalanan dari Mekah ke Palestina kak dinto. Mana biar jalan soko 2 bulan, mana binumpak unta sabulan. Pas ngaku sama malam ampun bisa bolak-balik. Kan tak masuk akal. Orang-orang si ampun beriman dek kajunan Allah. Kibada si pas. Abali boleh dek kekafiran nah. Latina lah burung. Kau abali ya boleh dek agama si kona. Jaklah Muhammad jedaklah. Ngaloli jajanai. Gua pasan. Karena apa? Karena istilah tak masuk akal. Apa boleh pas menempuh perjalanan si anyama Mi'raj. Perjalanan dari dunia, dari Palestina kak dinto nuju dek ka Sidratul Muntaha, nuju dek ka Arash. Perjalanan yang luar biasa kak dinto. Miliaran tahun, bahkan mungkin triliunan tahun mana bi iokor dengan kecepatan cahaya. Padahal kecepatan cahaya kak dinto ampun luar biasa. Sadetik kak dinto ampun bisa mengelilingi bumi kecepatannya. Pas kak dinto membutuhkan perjalanan, membutuhkan waktu miliaran tahun cahaya. Bahkan bintang-bintang seetang alifatan kau sarang para pancingan saja kak dinto. Bila lemalang mabasaki ke atas nangali bintang. Kak dinto beni senar seetang ali samangken. Bisa-bisa kak dinto senar se ampon keluar pak tahun atau benar 10 tahun saya pungkor buru depak. Karena apa? Kecepatan cahayanya kak dinto se tak tuli depak dek bumi. Kecepatan suara kak dinto lebih lambat. Kecepatan cahaya kak dinto mungkin ampun termasuk kecepatan yang paling cepat. Pas kak dinto mengendarai makhluk seanyama burrak sehingga pas bisa kembali dalam satu malam. Kak dinto satajana bi qudratillah kalaban kakobasaan epon Allah Subhanahu wa taala. Kalaban kakobasaan epon Allah Subhanahu wa taala secuma parengaki dekah Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di ketika dinto mun pas beda kabudi-budi ngaku beda mureng ngaku ulama wallahu a'lam masalah kang ulama anna kak dinto cuma Allah Subhanahu wa taala sing kali pas menyatakan membuat pengakuan bahwa dalam satu malam sudah melaksanakan mi'raj petong kale. Kak dinto pas cara paretongan ngaku lebihan ban Rasulullah boleh. Kak dinto sangat tidak mungkin karena tak kira andik keistimewaan tiga dia keistimewaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa mak beten kau sareng para pancenan saja. Tak patut ka angkui percaya dek ka orang saya ketika dinto engki karena cara paretongan ngalole.
ngalole ko iki salah setong contoh caca ngalolena cakna penderna acarita cuk Imam Syafi'i pon apanya mana Imam Syafi'i gak dinto torjatoran sarang Rasulullah sampai Rasulullah gak dinto ngurmat sampai nyalin lagi minumanna tur pun apa Allah alam tan kula tak begitu memperhatikan karena lakar kurang percaya dek kacareta gak dinto bener lakar Imam Syafi'i gak dinto lakar imam kita saking kita tidak begitu melebih-lebihkan tidak menganggap cek Imam Syafi'i gak dinto alebihan sarang Rasulullah punten ulama-ulama sandik karomah tiga dia Syekh Abdul Qadir Jailani engki ngiring kita ungkapkan karomah beliau saking jangan sampai berlebih-lebihan nih. Maksudnya cek lebih cek sampai palebihan ban caritana Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiga-tiga dento. Cek sampai palebih-lebihan. Syekhona Khalil ngagungi juga karomah. Paringi karomah sareng ajunan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa salah setong karomana? Engki banyak saya bisa kita dapatkan dari cerita-cerita yang bisa kita percayai. Karomah Kak Dinto. Beni mukjizat karena mukjizat cuma dekah para nabi. Karomahnya iki antarana pernah Pak Repakna mulang apolong sareng santre-santre epon. Kiai Khalil Kak Dinto tiba-tiba cek saking astana tanang ngajang kolanga Kak Dinto tiga dia orang nyelok-nyelok aing Kak Dinto. Santri-santri na pada atanya pada mariksane apa napa ajunan kiai mak pas astana lo jelokan katia si nyelok aing curwa pada orang tasel menangi tase tolong guru mensengko iki patut kang percaya karena memang kita sudah mempercayai bahwa Kak Dinto karomah tetap benih mukjizat termasuk si istilahnya pada si kocak koma zaidun pada kendengan lako intare maleng pas ibacai koma zaidun ampun mancing pasir zaid iki malengnya temu mancing aku tak bisa buru tinggi bilang ampun mancing tak bisa buru iki nyaman mika ketika dinto karomah selakar paringnya kisarang ajunan Allah Subhanahu wa taala dekah kabulana si terpilih ben karomah Kak Dinto sama sekali tidak akan pernah melebihi terhadap mukjizat. Tiga dinto. Ayyuhal hadirun wal mustami'un rahimana wa rahimakumullah. Tikal saya celokan deka sahabat Abu Bakar bin saterusna Kak Dinto mungkin insyaallah bisa mana bisa diceritakan secara panjang lebar bila parpangkian saya bakal datang mik pola etak dira kita pangki boleh. Samangken badhe nerusake badhe nerangaki salah setong dadabun seedabuaki sareng Syekh Abdul Wahab Asy'arani. Beliau Kak Dinto termasuk ulama-ulama mempunyai karomah. Paringi karomah juga sangat tinggi sareng ajunan ipun Allah Subhanahu wa taala. Iki salah setong karomana inalikana beda musibah penyakit seanya penyakit taun. Beliau Kak Dinto banyak berperan di dalam mengobati sakingnya. Mengobati dalam tanda kutip baik Kak Dinto berupa zikiran atau sama macam munajat dak keajunan Allah. Sehingga napas Kak Dinto masuk di dalam biridan sebutanna orang-orang si atikir terus selamat dari penyakit taun. Sehingga lima saat Ki Buru Kak Dinto dikenal dengan nama penyakit corona. Sayyidi Abdul Qadiril Jailani Sayyidi Abdul Wahhab Asy'arani. Beliau Kak Dinto ada buaki. Kak Dinto keteranganna bana nengi kitab Minahus Saniyah. Beliau Kak Dinto ada buaki fa jami'ul ma'asi allati yaf'aluhal abdu. Saungguna cemacem maksiat seekalako. Betul kaula sareng para panjenengan saja. Innama sababuha aklul haram. Sebab Kak Dinto karena bede masukna barang haram dak kaboten. Karena Kak Dinto separlo ikang STTE. Deng sakadeng abek Kak Dinto tak apa ngerasa. Cek Kak Dinto arupa aki barang haram oning-oning lah sudah Pak Jumbo. Apa masuk dak ka dalam badan. Kak Dinto juga akan berakibat buruk, berakibat coba.
deka kulin nengah beten. Bila ampon beten kak dinto kapasoan barang haram. Baik barang haram kak dinto misalnya barang silakan haram. Atau benar cara kak angku ngaulena seharam. Kak dinto juga apa ngaruh dek beten. Karena jadi aliran darah kak dinto menyebar ke seluruh tubuh termasuk ke otak terjukan ke ate. Kak dinto juga akan berpengaruh terhadap ucapan, tindakan dan perbuatan kita. Jadi kak dinto sebab yang paling utama innama sababuha aklul haram. Nalikana bede masukna barang haram ke dalam badan. Naudzubillah, muka-muka pasalamat dari macam-macam masukna barang haram dak ka badan. Engki kewajiban aba-abaan, engki kewajiban cuma ka angku ngastete. Ngastete bila ampun cek yakin cek kak dinto leres-leres halal dak ka aba. Engki puru ngereng iya tore pamasok. Paman akalal harama ben sapa-sapa orang se ngakan dak ka barang haram. Pas andik pangarep wa talaba ayyak malat ta'ah. Ben andik pangarep ka angkui dadi taat dak ka ajunan Allah. Ngakan barang se haram, tapi abeuna kak dinto terus dadi orang se taat. Terus dadi orang se ahli ibadah. Terus dadi orang se paratu dak ka ajunan Allah. Maka faqad ramal muhal, maka orang se kasebut padana afurwi perkara-perkara sing muhal, mengejar sesuatu yang tidak mungkin. Artinya ketidakmungkinan nalikana bede lang alang si aropa barang haram si masuk ke dalam badan kak dinto dadi lang alang ngaka taat dan abaan badan kau sareng para panjenengan saja dak ka ajunan epon Allah Subhanahu wa taala. Ayuhal hadirun wal mustami'un rahimana wa rahimakumullah. Mungkin cukup sakoni bisa waspamator malar muka sanajan sakoni muka-muka bisa dadi manfaat dak kabupaten kaula tursukan para panjenengan saja. Kurang lebih nanya ana maaf. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa kali. Punten ngiring.